guys to making videos in our house. This is our house. This is guys. So, ito po daw yung house nila. So, lulipat din po sila. Let's subscribe to our channel now. Click the bell and like. Click the bell and like for our YouTube. Bye! So, simulan na natin ating vlog. Hi guys! So, nagbabalik kami. So, ito na po yung mga grocery ni Lian. So, yan po. So, pakita mo yan. Tapos, iingon ko isa na. Yan. Ari ang grocery ni Lian na sardinas. Sardinas mga. Next. Yan po. Yan o. Yan o. Hindi ma-zoom kasi sa. Yan. Ito, Safeguard. Pansabon niya. Pansabon sa pipi niya. Charis! Next guys, yun. Nakuha pa siya. May pancit canton po tayo dito. Pancit canton. Rosman. Lucky me guys. Yan siya. So yun. Like and subscribe. Bye-bye! Bye-bye. Bang! Post na, yawa ka. Post na, madungog ako. Post ba? Yawa. Bye-bye!